खुलुमका सार ननो दङ टिभिआव हायनो हाय खुलुमका दङ टिभि नायथ'नाय जत' लुखुरानो खाका हामजा फारु सार बाहाय दं सागरादि ननो तो जों फातार हास्टेआव थांजाखनै फेमिलि टुराव थांजाखनै जों खोनामानै बाहाय गाहाम खोरों नतं नाबले सार फेमिलि टुर याबोचिनि एसुरेंस कमिटिनि विधान सभानि जे एमएलए रंनि टीम जों आरो थांमानता ओंखाय आरो थांगै जों आरो नि स्पिकार बाय मालायका एसुरेंस कमिटिनि चेयारमैन बाय मालायका बर कक सालायका बरं आरो एसुरेंस कमिटि बुथिखाय परिचालना खाय कारनि विधान सभा बुथिखाय परिचालना अबरनो तै जों कक सालायका सार आनि पुइला समं तंनाय तामखाखे जों नुगै मानखा न्यूज़पेपर अब नुगै मानखा तै निनि सागबाय थां जे निनि फेसबुक पेज आ जागाव जों नुगै मानखा जे नों काशक कतरमानो एलिगेशन तिसाजाक तै ओरिजिनल कपि बरजाक तै कक तमा चेयरमैन यागलो कुबैनो आ केस बो दङ नै आमां ताम सोंना थांना नायथं नों सायमा खोना सार सार अमंखा चिनि जे बरम गोनां हास्टेफा जे रयेल बरक आर्मिनि लाइ थांजाक बिसिओ तंखसां थैनांगौ किफिलि फाइमानि बनि मुंगै जिरानिया पिएसओ जे केस लाइजाक नै नों फेसबुकआव पोस्ट मानि आमो बमहाय सार अबंखा प्रसेनजित बर्मा बनिजेनखाय हास्टेफा हेनै बनिजेन सागलाइजा सार कखा प्रसेनजितनि अ केसनि बेपारो जे बोरै बबाय रमफ्रे जाखा बा रेप खालाय जाखा बतिनि प्राय 25 बছর काइथांका ब जस्टिस माया ब केस खाइमानि ब माया अब 2001 सनो गथना खुबु नंगो आ जागाव ब बन रमफ्रे काहनै अंको जाथां साइमामानि एबं अ बुरिनि पारा हिंकाका सिमना कन्स्टिट्युएन्सिनि बयरागिति गिओ हनि खनावा हिंकाकाय अ बुरै आफ्रो केस मन परे हिंकाना ब खारि थांका खारि मिजोरामनि एकटा जागाव ब आश्रयना काहनै आं साइमानका आनो जाता खबरिना रक्षाका हिंकाका आरो खबर आरो नाय तंमानि परे हिंकाकाय ब निजेना एनएलएफ ओरिजिनल हनै सावै ब गभर्नमेन्ट बतिखा जुगा जुखाय ब सालेन्डार खायका अब कखुंखा गभर्नमेन्ट बाय जे त्रिपाक्षी चुक्ति मानि अ चुक्तिओ रेड केस बाय निनि चाराय बसाना बथार माने अ केस न चुक्ति खायपना अब विथड्र खाया है गभर्नमेन्ट क्लियर के राइट एंड आउट डकुमेंट्स न दङ चुक्तिओ सिजा दङ ओंखाय ताबुक जे बोरै माने सर अ जे रिसेन्टलि नरक बिसिनि सिगां ट्रिपाइटेड एकर्ड खालायमानि आ चुक्तिओ दा सिजाक दं आ चुक्तिओ सिजाक दं साइ सारेन सिजाक दं सर माने नरक आगिन सिमुं साइमानो जे हास्टेफा बरम गोनां प्रसिनजि देब्रमा अमहाय मेटार सकसा जाखनै नों आगि बडा साइमान सर आगि ब साइमानो दिन बेपार न तै दिन बेपार न तै ब केस न होते यगना नि बागै ब साका हिंकाकाय ब आबनो यगै माया हिंकाकाय ब साव ब निजेनो अनेक सिजागो काय अनेक काम करन हिन ब साजिं साजिं वानसुगो तारपरे हिंकाका के अ जेता रेड केस नि न आरो न होते केबनो को खाना बागै आं साइज खाइग्लन तो रंजित बर्मा कुनो रेड केस नि केस आं बताया कुनो समय बसाग्रा एवं ब बसाया के सुतरां जे अरे कायसा बुरै जे बुरै रेप खाइजाखा ब 25 बছর तिनि का केस फाइल खाइमानि तिनि कोर्ट तिनि जस्टिस माया यांगो बनरमना नि बागे वारेन इशू खाइजाखा 2006 न होते तिनि पुलिस बना आइतो गइमाया एस्कन्डार हिसाबै माने पलातक हिसाबै बन फुनगै दङ किन्तु जों ताबुं नखा जे प्रसिनजित देब बर्मा ब सालबुरुम बुरुम न पुलिस तै एस्कर्ट तै गुरिउबो खूब सरकारी प्रोग्राम खायो कैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल नि अजामार को गुरी हुई तंगो इनके पुलिस तब बाहाय काय तरीका कोटो जे बनो नाचुगुई माया है एस्कॉन्डर ने बाइके दिखा इनके अब बुरे की तब की बकी जस्टिस माय द थंगसे नाय कोपन खबो तब अब आनी को गया मो लुकुरंग नि को के तब अब नि बागै न आं जे ऑनलाइन नि विरुद्ध आनी कोकंखा आं बुसानाय जेखनो ऑनलाइन गो आंगा जागन बुसानाय अब साबुं टंखा आबान नाइन कखले किंतु जेटा ऑनलाइन उनखा आबने बिचार जस्टिस मानतु जेकुनो बुरै ब जेकुनो दफानि पनंथन अबनि बागै ना आं आबने प्रतिबाद खायबं बन दाति दातिखा केरं त्रिखाय राइट त्रिखाय बन जेटा अबुरिनो जस्टिस नान बागै आं आबो खानि डिमान्डता सर अरो ताबो संकक तम थुमनाय तो
kokto sukrubino ma swngnai sar agibo saimano hingka sar jefru tripartite accord khlai ifru tongksango kifili phaio ga ajorao hingkangke ajorao khe tam bagui boni je or rape case no bwskango tujakliya je chung recently nugui mankha prai na hati barsa kai tongkhana mane ajora rogo phono bo jefru tongkhsang kifili phaio afro bono omake khlaima kumo sar tabuk o recently tangi khlai na naki bodol slaijak laimani oda wngkha nakhe tai bawaisa digi wngma klaika sar kwbangma borok no sao kwbangma borok no documents rok je samosto rimani mono justice sanai kisu borok rok tongo borok no documents ano thumui ro saimano buni rape case kintu je documents rok abo collection khairi ka borok khaiman ka buni rape case ni tabu budorbo aburi rok justice maya o mane sir nang agi ke saimanya ta na mangkhana hntong ta justice mane bo rape case bini tongo abo saimano to details saimaya kintu tabu kwbangma borok ang malayo kok khalai payo ako khai ke borok justice sano justice nayo eka aboni bagina aboni pokhe ma busakha abo kokha norok nukhana udino je ramchandra ka tang to kuriti prahastewo ang sikimo je emile team trangi turo mathangmani engka kai aro nukha je khoroksa minister bai borok ni ko khachar tam saka Ronjit Deborma ni musabura ni buat seklai di nafo te kongkong tham kok tamong khabo abo tamo abo no tamo ekjon minister ekjon board sab saka je borok ni percentage saka botam saka 40 na nai tamni protisud jungmo nai tongmle na sir tabo ang singna thanaka o kok tuma sudu nungma simia borok bai bsung kok sai lukuni bsung tubuna sai tonoi tam wan suklai sir jehetu bini rape case tongo o jaga personal attack o da baklai le mani klaikha je political upcoming TTADC election scenario no na harai personal attack da khlai le mani klaikha na political attack da khlaima klaikha nung tam hni wan sukna nin sakno ama ang jeta samani ama kono political personal attack ya mo personal attack ya ke bochino personal attack khai tongmano ni amoni ya sar ani sungma nike je nono adino buwa kongtham shikakna ni je sajakmani amono si ang sungu je nono personal attack khlaimani amo haide nang wan suka ni sungu sar na obo to personal ebe age bo bosaka je tokbu ko boila tokbu ko kupi khungnai এবং বিভিন্ন সময় সাকা প্রতিশোধ নাই হ্যাঁ অনেক কিছু বিনি অনেক বক্তব্য তঙ্গ যেটা চিনি থানি রেকর্ড তঙ্গ অনেক কিছু সাকা দিন সাকা যে আনার হয়তো চিনি চারে অনেক গজ্জরমি তঙ্গ তাবুক পুলিশ এসকট রিওই সিআরপি টিএসআই রিওই এই সমস্ত বক্তব্য রিফানো যখনকে অঙ্কলাইয়ানো আপরো বকা সুইমারগলা বড় প্রতিবাদ খাইনাই প্রতিবাদ খাইনাবো বুঝি মাইয়াকো হ্যাঁ আনি বিধানসভা কেন্দ্র পাইয়ে আনো বুয়া সেকাগনানে ক্ষমতা বনো সাবরি খাবা বনো ক্ষমতা সাবরি খা খরকসা মানে মিনিস্টার অমনি জবাব বিকাশ দেববর্মা যত সময় মাননাই করা জবাব দিনাই जों করা জবাব বনাই দিনাই sir nung omo tek khaimanu khanin Facebook o je chini hastini mantri okra Sri Dr. Manik Sahani photo bo nung rikha je khoroksa rapist khainai no escort ritui berai tongo tai logio boni sampili ingi tongo tribal welfare minister borom gonam Bikas Debruma hnai inke nung hastini mantri okra tai je BJP party ni tui phangrok nole nung dongo tv ni phaching tui tamo sanen musung chini borom gonang chief minister sawo রাষ্ট্রকে হাসতেও আইনি শাসন চলিতং আইনি শাসন যদি চলিতং হাঙ্গাকাই অর যে খরচা রেপিস রমসানে খরচা বাহাইকে ও বরং বতুই দুলিতনখা একে উ যে রেপ খাইজনে বুড়িনে কি বজাস্তিস নামু সিংয়া বকি রেপিস পক্ষত নাই না ও জাস্টিস সানাইন পক্ষত নাই আবো ডিসাইড খেতন আইনি শাসন থেকে আইনি মাধ্যমে বরং আইনো যে তংমানি একজন রেপিসন তাম খাইনা নাঙাবো আইনি মাধ্যমে কংথন হ্যাঁ বাহিকে বড় অঙ্ক খাইছা একে ব যে একজন রেপিস সাবো বাইতং আবো জনগণ মুখ্য আবো জনগণ সাইমান থন অবনো প্রুফ খাইনা নাইছাং নাকে অমহাই
boni uklogo omahai tongo hne BJP botolok saimaya ma de klaikana sar abo borok saida man saine abo borok kamo borong ko khaiton kini bong party o গণতন্ত্র tangkai jodi aini শাসন চলি tangkai tok bukur khukri kurana borong ni buskang no sakabla tamo ব্যবস্থা গ্রহণ খাইজাকা পার্টি ni তরফ থেকে তাম ব্যবস্থা খাইজাকা একজন নকো নিন প্রশাসন হতে তাম ব্যবস্থা খাইজাকা একজন মন্ত্রী ওই রকম বক্তব্য রি দামান সংসদীয় গণতন্ত্র ও একজন মন্ত্রী অমতি কক সাইদামান আবো সিকাং নাইগাথন আইন abo ain khoti wi naina nongthon ketang tini siring tangkha bo neti ge sar an teke sumung tongnai moto je 24 hours sigat constituency o je tipramo tharo ya kare BJP o habui tongmani ha sar khnai tongoni ni khorang clear khnaya da sar khana o da sade sar je Arsigat constituency o tipramo thayakre BJP bana phai tongmon biskan TTI disi chomre tai BJP rok bo sawi tong 28 ta kaplai ngai Ramchandra Gato bo BJP phaine himani amonole nang khoroksa a jagani MLA ngei nini naharmung bom hai nang bom hai nok barok man kubi deng na Chief Minister aro kaisa program khaikya mega joining man khoroksa join khailia o dino aro je borok je program khlaika tamne khuteng baknane Ramchandra Gato tangi basai khaina jakha যেখানে চিফ মিনিস্টার খরচি খাইমালাংলিয়া খরচনো জয়েন খাইমালাংলিয়া আ জায়গা বড় কাম নিকো বড়নি বড় তো লেখা নাই না বা যত কয়েকজন গরিব অংশনি বরং না কয়েকজন তুকা হাকাল বড় তু খাইকে তামনে খতং না খতং দিনানি সিকাং বরং তামকা আর নিনি ব্যাংক বিজেপি নি পতাকা তৈরি বরং না জয়েন খাইরো আমসে পরিবার মতে হিন খাইরিকা ও বড় রকটা 2-4 দিন পরে ওনা তিপ্রামো থাবো তামো বিবৃতি দি নাই দি বরং তাম খে তুর লাগ জাকা তামুখা অবংকা ও সারিগন যে দিন বরং জয়েন খাইরবাই আ দিন না আমসেনি লুকরক যে বরক আমি খতংনানি থানে রানো ফোন খাইছা आं साका आं सिक्किमनि फिरंमोन परे नरमे मालाय कप सालायनाय होननाय कয়েকদিন পরে নুগানো নর আবনি মিনক মাং স্যার মানে সুমংকাও মাহাইছে বিজেপি নি প্রভাব বাহাই আরসি গাতো বিজেপি নি বংনি সংগঠন পর খাইতো আং কেমন বাদা খায় সিপিএম বানারো মিটিং খাইयो আইপিএফটি ব্লক খাইयो কোন ককরি আনারো বিজেপি সিপিএম जों ব্লকবো যে কোন মানি থেকে जों একলগে বাগলাই আকলাयो হঠাৎ খাইयै ও যে প্রসেনজিৎ ফাইয়ে আর যে जों এলআই পার্টি আইপিএফটি বিজেপি যত কিছু মিলুই जों খাইতো আর ফাইয়ে যে বয়া সকাগনানি যে কো খাইনানি বরনে বিনি যদি সাংগঠনিক কথা বঙ্গ খাইতো না বা সিমো নাইনে বলে আংবো রামচন্দ্র গাত নে এমএলএ আংবো নাইনে এবনো মানে হাতে মোকাবেলা খায়না খরকসা মিনিস্টার ngino buwa sakaknaini samne amoni khao belaikano nangkha haino blena sar জবাব ঠিক কাইরবা নাংবনো জবাব নং নাইসিং তংদে গতি জবাব দি আং বনো নায়ানা তো sar omoto buskang election bogana tiprasa thanda ke tonglaike se kahamung kulainai amhai je kuno babaini digi no khalayang ge khalaya tonglaike জবাব সিরেনাই বনা আং do sar amoto ga ani te kesa paithangni sumung tongnai sar buskang to tite disi chongmari to ya phawatei jora krikha chung tabukbo tiprasarok je sanmani manthai soktai maniako alliance tongibo joto kisu khlaina lekha joto kisu wari cheklaina lekha yang Bisramganj ni amnobo nogor panchayat ni sramjangna tlangi tongo illegally tabuktai kaisa ketal kasai pheyoka Kanchanpur bo khlaijangna thangtong oma haino ngui tongkhang kangke tiprasarok te busuke development lek bachiko je tongma sudi se sekjagi tlang tongo amoni bagi se jobama khlai tongke tiprasarok bahike unuting mansinai sar buskangni TTIDC chongmari bo gana wino tongkha amono tei nini kokosar mutam tongnai lukrok no খানাদে বিজেপি নি নেতা মন্ত্রী অজামারক সাwo जों सिरिमान নাই রিমানে নি দল ফাইদি রিমায় নং দল তাতং जों रिउइ माइया जों साननाय जों सानका बर गसिका दिल्ली गभर्नमेंट गसिका हासे गभर्नमेंट गसिका फाइदी नरबो जों त्रिपार्टिक चुक्ति नाय जों चुक्ति खालायसा जों तो माननानै बागै से बर दिना गसिमान बागै तो जों बुखुबाया जों राइटेन चुक्ति खायकाबले तांगे नंताबो दियासा आमरि खाबाना नर कामो तिप्रासना तामरि खातिनि से जरा फुनुक दिनरो
Tamo rimangka. Ini nogor ponsel bisang gondana khaja. Ini ambasana khainan bagi sai togui tongo bising. Anthanni report khaja. Ini Kanchanpurna khainan bagi aran kisu amra Bangali rogaro dabi khai. Ini portika nokorka. Abon tui bortang kok khija saimiya. Ini Roman scream na tui tam kok saimiya. Ini additional power nan kok bongni manifesto. Ani Facebook na dikha bortam tam khainani. Tam ekta jobab rimaya. Tamo jobari maya 28 अब की गणतन्त्र नि को इलेक्शन जनगण डिसाइड खाइनाय भोट दिवै साबो कप्लायनाय साबो हारिनाय अब तो खाइने ब्ले निर्वाचन केबो हारिनाय केबो जिदिनाय नों निर्वाचन से खायाको 28 सानाय नों अब बाइसे थाइमाखा एकजन दायित्वशील व्यक्ति बरक अब अকক साइदमान संसदीय गणतन्त्र व तार माने बक्तव्य बतामबा अब तो काइसे थ्रेट मत काइसे हुमकी যেখানে তিনি উসাং বুবাগরা ক্লিয়ার খাই থাকা যেখানে তিনি অধিকার মাই আলো जों टंगनादा टंगियाबो खूब शीघ्रैनो जों डिसिजन नानाय नर नंनाय हासिन बर नंनाय सर साना थांगा के बसकांगो तिप्रामो था स्टेट गवर्नमेंट ओबो अलायंस कागै मानो माने अमनि कक थाइदे फाइगा अबयसै कागनाय जों आरो मान थाइमायाखै जों बरबाय थाहन टंनाय जों 2021 बो एकंनो लराय खायो 2023 बो एकंनो लराय खायो এবং बसकांगो बसंग एকক लराय खायनान बगै चिन वान सुंगा टं এলাই খানেন প্রয়োজন করে সাংগঠনিক শক্তি তখন ফাইদি মাত্র নাইলে না নং সাংগঠনিক শক্তি जों खाबले बरंनि जे जयनिं बतिके खाइबा इप्रासार न बखा सबाय नाफो जे अमथि आसा हजार जयन खाइका मोसे हजार जयन खाइका नु खाबले खरसा न रां 1500 के तुबि तुमको माने हासाल नि बरंग न सिनिया जागा तुबि जोंको खाइरि माने अ नाटक न जों 90 पैसा तिप्रामो थानो जों 90 पैसा जे बन नमति जे ने इनको खाइमानि नाटक न जों 90 पैसा सर तके सुमंनि न कगन मानजो जे तिप्रा सारक इमोशनल ब्लैकमेल खालायजागै तिप्रा मथा बाय थगजाक दंगो नै गोबां मन कक गासाय दङ आमो हासिन लुकुर जत नुगै दङ नों नुखाना आमो ल ताम कक किफिल बुंरो ना जे कि तिप्रा सारक कुबि द इमोशनल बाय थंजागै दं तिप्रा मथा बाय तिप्रा मथा ताम के थंखाबा तिप्रा मथा थान ताम पावर तो तिप्रा मथा थान ताम पावर तो रेगा सब खाय स्टेट गवर्नमेंट खायरु ब्लक नि माध्यमे PWD लामानि काम सब खाय स्टेट गवर्नमेंट PWD डिपार्टमेंट नि माध्यमे खायो तो इनि सब खाय स्टेट गवर्नमेंट DWS नि माध्यमे खालायो ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट नि बागे सारा तिरफारनि नि अटो रिक्शा बागो सब खाय तिनि एडिसि एलाकाओ जे नि राबाट नि उसमो खावस खायरि माने अब तो सम्पूर्ण अब नाइकिनि खायने तो ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट नि शुद्ध इम्प्लिमेंट खायो एडिसि गवर्नमेंट जेके बो जागा वो एडिसि यागो खमाता तम सादि खायने मतन ना निने एकटा हा निने एडिसि एलाका ना हा बाग मानो ना पावर तंगो ना पुलिस प्रशासन तंगो के तिप्रा सारनो तिप्रा मथा बाइके थिंकाबा अ खमाता सानि तंग ब्लेसं तो रिदि हिनै न तो एडिसि वो पावर रिदि हिनै न तो जों त्रिपाखि सुक्ति खायकाबले तिनि न रिनाय दल टांगे दिया जों ताम के बो साबजेक्टखौ जों बो बिषय जों तिप्रासारनो ठका बुटिखे ब्लैकमेल के फुनुकुन आर बीजेपी रो बुटिखे ब्लैकमेल के तिप्रासारनो रियाव तिनि 8 बছर काई थांका 125 अमेंडमेंट बिल खाई पास खाई इनको एडिसि याव क्षमता नानि डाइरेक्ट फंड नानि कक सामानि अब तो मैनिफेस्टो तंगाबानि कगिया अपने मैनिफेस्टो अमनि तो जों आगामी दिन तलां जने बले मैनिफेस्टो बैनर स्लामि जने बले बंग मैनिफेस्टो लोकरनो तम प्रतिश्रुति रिमानि हां इनि साका बिके कता मका बिपिन देबन बंग जनरल सेक्रेटरी बंग पैकेट पार्टी दायित्व सर्वबृहत पार्टी को साका जे जनवरी 1 तारिख सिमी जे तिप्रामथा एडिसिओ क्षमता तंगलाखा अब तिप्रामथा क्षमता आसु तंखो विकास देपर मंत्री साका जे तिप्रामथा ने मंत्री एमएलए ईएम एमडीसी रो जत्तन ताबु तिप्रामको बीजेपी जॉइन खाने बागै ताबुको लाइन दंलाय तंलाय सापु तिनसे पने तां तलां मैया खर्चा पने तिन तां कय मैया हां एकजन दायित्वशील एक दलनि नेता रकि अमति कक साइमानो हां एलायंस पार्टनार बर बंगने आरो से रां खवाउइ तक बुसाना खवाइ चानान मुसुंगा माइ चाइ तंबाय सेके तांनि त बरटां मैया तिनि अमति पेटवा डायलॉग दिनाय न अनेक नुखा हिलो आगामी दिन नुंनाय तिप्रा मथा एडिसिओ परफॉर्मेंस बुतिके खाय बुतिखे बुट तुबु जनगणनि नर नुगान अब जागै नखननाय
do ako dom ki ba sing kiriya hum kirima ba sing kiriya yabna kiriya sanga bano sir angno na omona singsiwana TTAD selection jodi tipramo tha saisung lorai khaikya ke agi to 18 ta mankha tabo 18 ta ni kota komi no bada bari no nung to khoroksa senior leaders ba sir অনুভব পতংনাই বাহাই মা তং থাকা जों उनको वो गंगानगर कयता बुट बाय हारि 66 बुट बाय तावाबो फिल आप खायनाय गंगानगर हेके गोबां मा गंगानगर 66 बुट बाय जों हारि गा गोबां मा जागा जों 200 100 बुट बाय हारि आगामी दिनो 18 या जों थाका 25 टा मतन चिनि सीट चिनि हिसाबो तंगो फायनायाबो जनरल सीट बादे ताय जत तिप्रासा आमचनि सीट तिप्रा मथनि जागा फायफैनाय आ जनरल सीटबो जों ताबो आरो बसारिनान बागे चिनि बरक रेडिंग खा अबन बागे न बुबाग्रा आमसे तिनि बो गुरि हुइ तंगो थिं आंबो बुबाग्रा कक सालायजा आगामी दिन संता कयदिन पिसिङो न जे काइथाम जनरल सीट तंगमानि आ काइथामो बासानाय सर बोतानाय जों रिनाय चिन प्राथि तंग 28 ता रिसिनाय 28 ता नै जों 21 बो रिप्लेस 21 बो जों रिखा रिनाय अबश्य आमरिया थांनाय अबश्य रिनाय चिन चिनि सांगठनिक शक्ति तंग जों रिनाय Buskango alliance partner kagui mano ahin oblena sar abo jodi borok nai khangja kai alochona khaika apro nai mano tobe ting tabusu pansukma hingja kai ting ekhon bosanan siddhanto sintong do ako sar tini nang onek haktal mo phaimani lengjak hapno nang dongo tibuno jorarman bagui tini o pisel jorarman bai angnon haina hai khabai khobai hambai re phiro sar no Eke hambai Jacob no blai blai ke hambai do akong ke sar naragana o nangkungman jorarman bagai hambai sar kain hai